അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറുന്ന കാണുന്നില്ലേ? എന്തോ വരാൻ പോകുന്നെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبطب 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 طب لي والسقف سق لي والرقص قد طاب لي. യാ അല്ലാഹ് ഖുവത്തുല്ലാഹി വബറകാതു. ഇത് അന്റെ തലയിൽ 3 വട്ടം ഇങ്ങനെ ഉയിഞ്ഞ് തലയിൽ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച മുട്ട പൊട്ടണ പോലെ അന്റെ തല പൊട്ടി തെറിക്കും. அண்ணன் வந்தது நம்மளுடைய உணர்வை புரிஞ்சுதான் வந்திருக்காங்க. தயவு செஞ்சு யாரும் எந்திரிச்சு வர வேண்டாம். அவங்க இடத்துல உட்காருங்க. നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാണോ? ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഫിലിം സ്റ്റാർ അല്ലേ? இன்ஷா அல்லாஹ் நோன்பிற்கான வேண்டியுள்ள துஆ ஓதப்படும். அதற்கு பிறகு தளபதி அவர்களோடு நாமும் நோன்பு திறக்கின்றோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நோன்பிற்கான வேண்டியுள்ள துஆ ஓதப்படும். அதற்கு பிறகு தளபதி அவர்களோடு நாமும் நோன்பு திறக்கின்றோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ரப்பில் ஆலமீன் اللهم صل على محمد وعلى സാറേ ഇതൊന്നും എന്റെ അല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത്? والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. இஸ்லாமிய மக்கள் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? வெறும் விஜய் அண்ணா இல்ல, அவரு முகமது விஜய் அண்ணா ஆயிட்டார் இன்னைக்கு. ആ സമയത്ത് ഒരു മാസ് റോളിലാട്ടം വന്നേ. ഒന്നും എനിക്ക് കമ്പനിയില്ല. എന്നെ എന്തിനെ ഇടയിൽ കൂടെ നിർത്തിയേക്കുന്ന? ஏன்னா எங்களோட சேர்ந்து நோம்பு நோட்டிருக்காரு, எங்களோட சேர்ந்து தொழுகை நடத்தி இருக்கிறாரு, எங்களோட சேர்ந்து துவா பண்ணி இருக்கிறாங்க. അതിപ്പോ ലാഭായല്ലോ. இத்தனை மக்களும் பல மடங்கு தளபதிக்கு அன்பை திருப்பி செலுத்துவாங்க. அது 2026 உங்களுக்கு தெரியும். കവിത പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മനോഹരം. தளபதி இன்று முதல் முகமது விஜய் அண்ணா. ഇവൻ കുറെ വോട്ട് പിടിക്കും. முகமது விஜய் அண்ணா, முகமது விஜய் அண்ணா, முகமது விஜய் அண்ணா, முகமது விஜய் அண்ணா, முகமது விஜய் அண்ணா. 1000 അവാർഡുകളെക്കാളും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹത്തെയാണ്. നിങ്ങളാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. നിങ്ങൾ തന്ന ഊർജമാണ് ഈ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്.